मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत और शुभेच्छा। पिले माने आम गणित प्रकाश पुस्तक रे थिबा प्रथम अध्याय वर्ग और घन संपर्क रे आमे डिस्कशन करूतले। तबे वर्ग एवं वर्गमूल ऑलरेडी डिस्कशन होइतला तार बेसिक कांसेप्ट। आज से वर्ग वर्गमूल रे थिबा एक्सरसाइज बुझेला मु गत वीडियो रे मध्ये कहितली ए नुवा बही रे हमरो देछि निजे करी देखो अर्थात एक्सरसाइज बुझेला आमे आज एहार एक्सरसाइज टी कंप्लीट करबा। तबे डेरी करबानी आस आज वीडियो स्टार्ट करबा। किंतु वीडियो स्टार्ट करबा पूर्व समस्त को अनुरोध रखिबी जो माने मो चैनल रे नुवा मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करिना हो चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को टिके लाइक कर दियो एवं वीडियो को बहु मात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तबे डेरी करबानी आस आज वीडियो स्टार्ट करबा। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित संख्या गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक पूर्ण वर्ग संख्या नुहे। तबे पिला में बेसिक कांसेप्ट कौन जानिथिले ना जो संख्यार एकक स्थान रे साधारणतः 2 किंबा 3 किंबा 7 किंबा 8 थाए से संख्या साधारणतः केबे हेले पूर्ण वर्ग संख्या हेबो ना। बुझी हला तो तेणु ए बेसिक कांसेप्ट को लक्ष्य करी आमे ए संख्या गुडी को देखिबा ए गुडी को पूर्ण वर्ग संख्या हेबो ना नाही। बुझीला तो तबे बेसिक कांसेप्ट म आखो लिखि देली जेउ संख्यार एकक स्थान रे 2 3 7 8 थाए सेही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नुहे। तबे देइछि केते ना 2032 बुझीला ए 2032 टी एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो कि देखो पिले एही संख्यार एकक स्थान रे की अछि ना 2 बुझेला। तबे नियम अनुसार यार एकक स्थान रे 2 थिबारु एही संख्याटी पूर्ण वर्ग संख्या नुहे। सेकेंड आई देइछि 2048 यार मध्य एकक स्थान रे अछि 8 तेणु नियम अनुसार एकक स्थान रे 8 थिबारु एहा मध्य पूर्ण वर्ग संख्या नुहे। क्वेश्चन नंबर 3 आई 1027 पिले माने लक्ष्य कर यार एकक स्थान रे 7 अछि तेणु नियम अनुसार एहा मध्य एक पूर्ण वर्ग संख्या नुहे। एवं शेष प्रश्न देइछि 1089 पिले लक्ष्य कर यार एकक स्थान रे 9 अछि तेणु एही संख्याटी पूर्ण वर्ग संख्या होई पारे। बुझिहला तो जेहेतु यार एकक स्थान रे 9 अछि। तापरे जिबा 2 नंबर प्रश्न को 64 रो वर्ग 108 रो वर्ग 292 रो वर्ग और 36 रो वर्ग मध्यरु केउंटी रे शेष अंक 4 हेबो। बुझिहला पिले तेबे पिले माने आमे बेसिक कांसेप्ट जानिचे जेउ संख्यार एकक अंक रे 8 किंबा 2 होई थाए सेही संख्यार वर्गर एकक अंक 4 हेबो। काहे कि पिले ना 8 रो वर्ग 64 तेणु करी एकक घरे 4 रहिबो 2 रो वर्ग 4 तेणु एकक घरे 4 रहिबो। बुझिहला तो तेणु करी हमकु जो प्रश्न देइछि जे केउ संख्यार वर्गर एकक स्थान रे 4 रहिबो तेणु तार आमे से संख्यार एकक स्थान को लक्ष्य करिबा। लक्ष्य कर 64 बुझिहला 64 रे हमर एकक घरे किए रहिछि ना 4 बुझिहला एहार एकक अंक रे 4 थिबारु एही संख्यार वर्गर एकक अंक रे 4 हेबो नाही। तबे मते कुह एहार वर्गर एकक स्थान रे किए रहिबो ना 4 × 16 6 रहिबो। बुझिहला तो 4 रहिबो नाही। द्वितीय प्रश्न देइछि 108 रो वर्ग ता माने एहार एकक स्थान रे की अछि पिले 8 अछि तेणु नियम अनुसार 8 थिले सेही संख्यार वर्गर एकक स्थान रे 4 रहिबो तेणु एही संख्यार वर्गर एकक स्थान रे 4 रहिबो। तापरे देइछि पिले 292 रे वर्ग एकक स्थान रे 2 अछि तेणु नियम अनुसार एकक स्थान रे 2 थिबारु एहार वर्गर एकक स्थान रे 4 रहिबो। तापरे देइछि 36 रो वर्ग एहार एकक स्थान रे 6 थिबारु एही संख्यार वर्गर एकक रे एकक स्थान रो अंक 4 हेबो नाही। तबे एहार एकक स्थान रो अंक केते हेबो पिले ना 636 ता माने एहार एकक स्थान रो अंक 6 रहबो 4 हेबो नाही। बुझिहला पिले वर्तमान जिबा 3 नंबर प्रश्न को 125 रो वर्ग = 15625 तेबे 126 रो वर्गर मान केते। तबे पिले माने एई भली प्रश्न आमे डिस्कशन करिचे एग्जांपल रे। तबे लक्ष्य कर पिले 125 रो वर्ग देइछि 15625 आमको 126 रो वर्ग निर्णय करिया को पड़िबो। ता माने आमे जानिचे कोनोसी संख्यार वर्ग हेले
ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି। ତା ମାନେ 125ର ବର୍ଗ 15,625 ମାନେ ଆମର 15,625 ହେଉଛି ପ୍ରଥମ 125ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି। ବୁଝିହେଲା ତ? ପ୍ରଥମ 125ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, 126ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ମାନେ ଆମେ 15,625ରେ ଆମର 126ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେବେ 126ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ଆମେ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟରେ ଜାଣିଛେ ଯେ n ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2n ମାଇନସ୍ 1। ତା ମାନେ 126ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 2 ଇଣ୍ଟୁ n ଜାଗାରେ ପକେଇବା 126 ମାଇନସ୍ 1। ତେବେ 126କୁ 2ରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଲେ ହେଲା 252 ଫେଡାଣ 1 ସମାନେ 251। ତା ମାନେ 126ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 251 ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଥିଲା 126ର ବର୍ଗ, ତା ମାନେ 125ର ବର୍ଗ କେତେ ନା 15,625 ପ୍ଲସ୍ 126ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 251। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଯୋଉ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲେ, ଏଥିରୁ କେଉଁ ଅପସନଟା ଠିକ ହବ ନା ଅପସନ ଆଇ ଭିଟା ଠିକ ହବ। 15,625 ପ୍ଲସ୍ 251। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, 441 ବର୍ଗ ମିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ABCD ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି 441 ବର୍ଗ ମିଟର। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେଲା ବାହୁର ବର୍ଗ। ତେଣୁ ବାହୁର ବର୍ଗ ଯଦି 441 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲା, ବାହୁ କେତେ ନା ଏପଟ ବର୍ଗଟା ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ହେରି ବର୍ଗମୂଳ ହେଇଯିବ 441ର ବର୍ଗମୂଳ ବା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍। ତେବେ 441ର ବର୍ଗମୂଳ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନା ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ନେଇକି। ତେବେ 441ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ନେବା, ଆଗ 3ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କଲି। ବୁଝିହେଲା? 147 ହେଲା, 147 ପୁଣି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 49 ହେଲା, 49ଟା 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସମାନେ 7। ତା ମାନେ ଏଠି ଆମେ ପାଇଲେ 2ଟା 3 2ଟା 7। ତେଣୁ ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ ହବ 2ଟା 3ରୁ ଗୋଟେ 3 ଗଲା, 2ଟା 7ରୁ ଗୋଟେ 7 ଗଲା, 7ରେ 21 ମିଟର। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ପଚାରିଥିଲା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 21 ମିଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, 4, 9, 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେହେତୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଛି, ତେଣୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ 4, 9, 10ର ଲସାଗୁ ନେବା। ପିଲାମାନେ 4, 9, 10ର ଲସାଗୁ ହେଇଗଲା 180। ତେଣୁ 180 ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର 4, 9, 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପଚାରିଛି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ପଚାରିଛି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ତେବେ ଦେଖିବା 180ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ଆମେ 2ଟା 2 ପାଇଲେ, ଏଟାକୁ ହଳି କରିଦେବା ଏବଂ 2ଟା 3 ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ 5 ସିଙ୍ଗିଲ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ 5 ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବା, ତେବେ ଏହା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତେଣୁକରି 180ରେ ଆମେ 5 ପ୍ରଡକ୍ଟ କଲେ କେତେ ହେଲା ପିଲେ? 900 ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ପଚାରିଥିଲା 4, 9, 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ତେଣୁ 4, 9, 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 900। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 9408କୁ ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ଗୁଣଫଳର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତା ମାନେ ପିଲେ 9408 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 9408ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ନେଇଯିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ, ଯେହେତୁ ଏହାର ଏକକ ଘରେ 8 ଅଛି, 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଏଟା ହେଲା 4704। ତାକୁ ପୁଣି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ 2352, ତାକୁ ପୁଣି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ 1176, ତାକୁ ପୁଣି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ 588, ତାକୁ ପୁଣି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ 294, ତାକୁ ପୁଣି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ 147। ଏହା ଆଉ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବନି, 3 ଦ୍ୱାରା ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା 49। 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ସମାନେ 7। 7କୁ ପୁଣି 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତା ମାନେ ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ପାଇଲେ କେତେଟା 2 ପିଲେ? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6ଟା 2 ଗୁଣନ ଗୋଟେ 3 ଗୁଣନ ଯୋଡ଼େ 7। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପେୟାର କରିବା ପିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପେୟାର କଲେ
आमर ये दुई केतेटा पेयर हो गला पिले जेहेतु 6टा दुई 3टा पेयर हो गला एवं 7 मध्य पेयर हो जाउछि किंतु 3 पेयर हेउ नाही आकु पेयर करबा को हेले आउ गोटे 3 रो आवश्यकता रहिछि बुझेला तो तेणु पचारिथिला जो 9408 रे केउ क्षुद्रतम संख्या गुणिले यह एक पूर्णवर्ग संख्या हम तेणु 9408 गोटे पूर्णवर्ग संख्या नुह तेणु आमर रिक्वायर केते होछि पिले ना 3 बुझेला तेणु जदि आमे एही संख्या को 3 द्वारा गुणिबा तेबे आमे एक पूर्णवर्ग संख्या पाइबा तेणु 9408 को 3 रे प्रोडक्ट कले हला 28224 अतएव यह गोटे पूर्णवर्ग संख्या पुणी पचार यार वर्गमूल बुझेगा तेणु आम 28224 वर्गमूल किपर निर्णय करवा ना तार मौलिक गुणनीयक नहीं जा बुझेगा देख तार मौलिक गुणनीयक नहीं आग 2 द्वारा विभाज्य कर 14112 पुणी 2 द्वारा विभाज्य कर 7056 पुणी 2 द्वारा विभाज्य कर 3528 पुणी 2 द्वारा विभाज्य कर 1764 पुणी 2 द्वारा विभाज्य कर 882 पुणी 2 द्वारा विभाज्य कर 441 बर्तमान 3 द्वारा विभाज्य कर 147 पुणी 3 द्वारा 49 पुणी 7 द्वारा 7 एवं 7 द्वारा 1 ता माने तार मौलिक गुणनीयक गुड़ी को जदि आम हली करवा एठे गोटे 2 एठे गोटे 2 हली है एठे गोटे 2 एठे गोटे 3 एठे गोटे 7 बुझेगा तेणु हली गोटे गोटे अंक आसिले यार वर्गमूल है 2 दुगुणे 4 4 दुगुणे 8 8 3 24 24 7 168 तेणु पचार वर्गमूल वर्गमूल है 168 क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित संख्या गुड़िकर वर्ग मध्य केतोटी संख्या रहिबो अर्थात 16 वर्ग 17 वर्ग ए सब गोटे पूर्णवर्ग संख्या ताहा मध्य केतोटी संख्या रहिबो बुझेला तो दुईटी क्रमिक संख्यार वर्ग मध्य केतोटी संख्या रहिबो गोटे एग्जांपल नेकी पिले तुमको बुझौछि मनकर आमे 2 रो वर्ग आ 3 रो वर्ग बुझेला नबा तबे 2 रो वर्ग केते हैला ना 4 3 रो वर्ग 9 ता मध्यवर्ती किए संख्या रहिला ना 4 9 भितरे 5 6 7 8 चारोटी ता माने एटा हबो हमर जो क्षुद्रतम संख्या 2 2 रो 2 गुण बुझेला ठीक सही परि 3 रो वर्ग आ 4 रो वर्ग 3 रो वर्ग हला 9 4 रो वर्ग हला 16 9 16 मध्य केतोटा संख्या रहिछि 10 11 12 13 14 15 2 3 4 5 6 बुझेला 16टी 6टी संख्या रहिला पिले 10 11 12 13 14 15 ता माने 3 रो 2 गुण ता माने एथुर आमे गोटिए सूत्र पाइले पिले मन रख सूत्रटी कोन दुईटी क्रमिक संख्यार वर्ग मध्यरे केतोटी संख्या रहिबो ना क्रमिक संख्या मध्यरु जोटा सान संख्या हेतिबो तार 2 गुण संख्या रहिबो मन रहिला सान संख्यार 2 गुण तेणु एटा ए सूत्रटी मन रखिले प्रश्नटी आमे कर दबा देछि 16 रो वर्ग एवं 17 रो वर्ग मध्यरे केतोटी संख्या रहिबो मोट संख्या तेणु 16 17 मध्यरे सान संख्या होछि 16 ता माने 16 रो 2 गुण 16 दुगुणे 32 अतएव एठी 32 टी संख्या रहिबो बुझिला तापर सेकेंड रे देछि 69 वर्ग और 100 वर्ग मध्यरे मोट केतोटी संख्या रहिबो तेबे 69 100 मध्यरे क्षुद्रतम संख्या होछि 69 तेणु 69 रो 2 गुण 69 रो 2 गुण हला 198 अतएव 69 वर्ग और 100 रो वर्ग मध्यरे 198 टी संख्या रहिबो ए संख्या गुडी को पिले पूर्ण वर्ग हेबो नाही केवल संख्या बुझिला तो पिले नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा निम्नलिखित संरचना रे खाली थिबा स्थान रे ठीक संख्या लेखि पूरण कर तेबे पिले माने लक्ष्य कर संरचना ए संरचना को देखिकी आमे जो खाली रहिछि ताकू आमे पूरण करबा तेबे संरचना रे आमे कोन जानू चाक देख एठी देछि 1 रो वर्ग 2 रो वर्ग एठी देछि 2 रो वर्ग इज इक्वल टू 3 रो वर्ग तापर देछि एठी 1 2 देला एठी देला 2 3 एठी देला 3 4 एठी देला 4 5 एठी देला 9 10 ए संपर्कटा जानिले तापर एठी जो 2 रो वर्ग हिछि 1 को 2 रे गुणिले 2 रो 2 पाउछ सेंते 2 को 3 रे प्रोडक्ट कले 6 3 को 4 रे प्रोडक्ट कले 12 4 को 5 रे प्रोडक्ट कले 20 तबे मते कुह एठी जो 9 रो वर्ग प्लस 10 रो वर्ग अछि ता माने एठी हमें 9 को 10 रे प्रोडक्ट करबा बुझेला तबे 9 को 10 रे प्रोडक्ट कले केते हैला पिले ना 90 तनु एठी हमें लिखिबा 90 रो वर्ग बुझेला तो संरचना पिले लक्ष्य करछो 4 गुणन 5 समान 20
3 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 12 ଏଇଟା ଠିକ ସେହିପରି ହେବ 9 ଗୁଣନ 10 ସମାନ 90। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି ଯେତେବେଳେ 2 ର ବର୍ଗ ହେଉଛି ଏଠି ଆସୁଛି ତାର 2 ଠାରୁ 1 ଅଧିକ 3 ର ବର୍ଗ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ 6 ର ବର୍ଗ ଆସୁଛି 6 ରେ 1 ମିଶାଇ ଦେଲେ 7 ର ବର୍ଗ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ 12 ର ବର୍ଗ ଆସୁଛି ଏଠି ହେଉଛି 12 ରେ 1 ମିଶାଇ ଦେଲେ 13 ର ବର୍ଗ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ 20 ର ବର୍ଗ ଆସୁଛି ଏଠି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ତେବେ କେତେ ହେଇଯିବ 20 ର ନା 20 ରେ 1 ମିଶାଇ ଦବା, ତେଣୁ 20 ରେ 1 ମିଶାଇଲେ ହେଲା 21 ର ବର୍ଗ। ଏଠି ଠିକ ସେହିପରି ଦେଲେ 90 ଆସୁଛି 90 ରେ 1 ମିଶାଇ ଦବା, 90 ରେ 1 ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 91 ର ବର୍ଗ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେତୋଟି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡିକ ଲେଖ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆଗ ସେ କହୁଛି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ତା ମାନେ ଆଗ ବଡ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ଗଣିବା। 1 ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ବୁଝିହେଲା। ଏମିତି ଧାଡିରେ 9 ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ତା ମାନେ ବଡ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9 ଗୁଣନ 9। ବୁଝିହେଲା। 9 ଗୁଣନ 9 ସମାନେ 81। ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପଚାରିଛି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇ ବଡ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି କେତେଟା ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ତା ମାନେ 5 × 5 25। ବୁଝିହେଲା। ଗୋଟେ ବଡ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଲା 25। ମୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତେବେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 81। ଗୋଟେ ବଡ ଚିତ୍ରରେ 25ଟି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ରହୁଛି, ତେବେ ମୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହବ 81 ଗୁଣନ 25। 81 କୁ 25 ରେ ଗୁଣିଲେ ଆମେ ପାଇଲେ 2025। ବୁଝିହେଲା ତ। ତେଣୁ ପଚାରିଥିଲା କେତୋଟି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଅତଏବ 2025ଟି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏହାପରେ ପଚାରିଛି ଏହାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡିକ ଲେଖ। ତେବେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ନେବା 2025, ଏହା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଟା ହେଇଗଲା 675। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା 225। 225 ମଧ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା 75। 75 ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା 25। ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଟା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା 5। ତେଣୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡିକ ହେଲା କେତେଟା 3 ପିଲେ ନା 4ଟା 3 ଏବଂ 2ଟା 5। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏକ୍ସରସାଇଜଟି ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଘନମୂଳ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।